Hello. Hello. Rape pa. Rape. Ah, Paggabi, aton nga tanan. Nakalive. Ako ang iyo nag-usa. Nga DG. 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 Ito. Test 1, 2, 3. Share that page pare. Bigla ang live. Share ko pare. Dead air. Hmm? Dead air. Pagkuhan nga. Aman pare. Oh. Hello, guys. Would you care to introduce yourself first, Mr. on my left? May feedback ba? Huh? I'm Jeff. I'm Jeff Caliso. Ulala. And So nervous. Ano't pagkuhan pa rin? Na phone lang makikita, no? Oh. Nakita mo? Lord? Nice. By the way, this is only a test broadcast po Yes. mga kaibigan. Hopefully. Nandito po, Ikaw? hopefully we'll polish this. Kasi abrupt and so ura-urada ang aming mga Yes. ano ngayon eh. Yes. Yes, sir. We have nothing to do with our free time, so I guess nadidelete para it live. Nadi-delete good, pero itan. Um, Carl. Hello, Carl, pare. Mag-comment ka naman, pare. Pars. Pare. Oy, Laird O'Daily. Watching from Cotabato. Cotabato City. Nag-ano din si Laird. Naanat pagkita daw la ko ni nakuanit live. Yung minute nag-view. Kung nakita ka mo naman 12 view. May daw.
Yun ang naghaha. Oh, may nag-react. Ikaw nag-react, pare? Kulang. Oh, si Carl para. Para? Si Carl pala. Ay. Ada siya ini. Tampod ka. Kita-kits na lang soon. Amon. We're cooking something. Carl, ano gawa mo ngayon, pare? Pang hindi rin nag-feedback ba? Or something, kaya may naman speaker. Hello, guys. Ora-oradang live. Ayos, ano daw? Oh, Pag-abot pala nga mic kanina. yes. That's why we decided to test it out. Wala, pag-review man lang dahil mic. Pero for under $55, you get to do 55. podcast Yeah. here in Giwan, Eastern Samar. Her and Gewan. Balito, medyo awkward mga camera shy pa pero we are medyo podcast, medyo Yeah, medyo lang. nag-aalangan, medyo nervous. But sooner or later, mag-kung kita mga guest. Yes. Pero dila promise. Kay bangin, last na ini. Delete largo permanent delete. Ayaw lang. I guess. Makaka-copyright pa rin. Try daw para pa music. Mga kuhan la pa rin mga direct phone mo. Oo. Away na dili. Tudas na kano. Ha? Ano? Ayaw pag name drop pare. Very delicate. Ano lang yun to pare? Kalokorn. Itatry ito daw para mag-play music. Cafe na lang. Yan. Nabati yan? Cozy. Try that, check that kan ko nabati. Forget coffee house. Well, apparently, pwede kami maging social commentary and everything. But yes. anything under the sun. Under the sun. Anything under the sun. Kaya medyo podcast lang nga niya, pero medyo... Nababatin mo, kuhan? Music. My God, I wanna cry. Dapat maihila ako. Pa-announce? Pars, anong gawa mo ngayon, pare? Kaya na nag-i-appear Daily's viewing. Uy, paring chinks.
Hello. Welcome back to the Philippines. See you. Chinky. Kamot kong pagkita hit ko hit mo ng view. Waray list ano. Hello. Di nakikita ko no. Hello, Ate Vanessa. Ano? Stream? Nag-stream man ka na ano. Waray pa topic kay nag-test broadcast. Ate Vanessa nagpakanala. Kuha ni pare 15% not chat. Uy, nagdodo takal pala parsa. Isang imba jump nga dyan pare. Precastro. Nandodong magparet kon music. Direct live. Lord. Nandodong git. Mahinila, okay lang. Kaya may the possibility kasi nga i-focus. What time? 12:29 a.m. Off pag Monday kaya nag-live. Maupay nga gabi aton nga tanan mga kasangkayan. Ako ang inyong nag-uusa nga DJ. DJ. Pero there is a name. At least. Tub-tublay ni Makuan. Low but pero may pang 15%. Thank you sa 8 million views. Thank you so much. Uy, si Kerr watching. Watching ka sa yung sarili pare. Watching now? Pinawatch mo yung pag topic ko na kita pare kundi sa nanala. Sige, kuan. Geopolitics. Blitay kita ito kay Oray politics din puro la politik. Politik. We are planning every Sunday. Kay off kasi ko on Monday. So Sunday night, evening. Sunday evening. Or it depends. 8 p.m. Around 8 p.m. to 12. Siguro 1 hour lang. Mga random. Pero ganado ko dadat may kuan ano. May gigis. Pwede. Magcha-challenge ka mo. Challenges. Kuan bagat papasayawon mo kuan while Q&A pero balita kuan na ito. Sunod na. Next, siguro. Mga marites about mga celebrity or anything la.
Mga marites ka no. Ano marites? Marites. Chika minute yun eh. Chika minute. Bagat okay lang ngayon kung may sound la pero dire ora-ora. Nga nadudungog. Eh kung nadungog ini kanina pa yun yung ginkuhan. Gin end kay copyright. Welcome to Medio Podcast, guys. Pag 10% pare. Sakto lang mga 12:40. And so nag-test lang kami for sa sound tsaka sa video. Hala, may caption, no? May subtitle, no? Wowie. Lang kami for di lang nakakuha net views, ano? Na nag-view. Oo. Paray lang. I-test ano? "18 minutes na ngayon kita. 18 minutes. Medyo. We'll end the live 12:40, no? Kaya test lang muna. Live, ma-re-upload yung automatic. Pero may option lang kukuhan mo. I-delete. Depende. May subtitle na. Nice. Nice. Yun. An 8.
Live from Giwan. Sa Gian, pare. Gian. Okay. Thank you for watching sa aming test broadcast today. Tonight pala. Carmela. Hello, Carmela. Duty, Carmela pare. Huh? Yung natatagay guest na. Like, BBM. Oo, tas ko man ni BBM kuan. Chris Bean. Chris Bean mo. Rest in peace. Idol ka Ay, tiya nga Derek, wrestler. Hello, wala ka palang duty Shout out Carmela May. Echo. Iko. Apa, kuan may Chris Bean ano? Mga abrila nila. Nagre-rewatch ka agad and live. Bagat na-appear nga. Oh, na-appear. Oo. Oh, parimakan talaga anay. Si pare kantalan Okay. Boring. Sa pagpatag. 12:14 na pare. 14 na palitaw. Salamat niyo. Stretch tala pare. 5% a day. Hit ano hit. And battery heading The laptop is now liba. the laptop is shutting down. Parang ginano ka man yan ng adlaw. Hmm? Ginano ka man lang ng adlaw. Wala lang. Nagbantay sa mga clients. That's it all. This is only a test broadcast. Yes. Test broadcast. Pasensya lang. Uray pa turuan. Uray pa tarambling. Aray patambling. We're planning to spit it out. Ano yan, di Carmel? Shout out akong friend from Ireland, far away. Australia nga Roland. Hello, Roland. Roland. Australia kun Cayman Islands. Australian flag man, di ba? Australia. Daw. From the land down under. Hello. Onda. Diri mo nadat ka ng Australia nga flag. Diri ton? Kay British territory it Cayman. I mean, yeah. Oh, ano may da nga I'm yan? not correcting. I'm sorry to no, tell you. no. Pero okay, labisan diri. Photogenic. Kung ano. Napilit naman nila. Haji. Haji.
Next live kay i gigas namon ni Sir Laird Adeli. And Tutti Boy of Giwan. Eastern The Summer. Vinduro Vinduro enthusiast. ng Nawig. Lord Odell. Lord Odell. Gintranslate Lord Odell. Hmm? Na-translate ano? Ada sunod dap. Pwede latuan. May tagay-tagay. Oh, pwede. Chill drink. Chill. Mapa, kuha na lang kita 6809. Sumsuman. Yan. Yawn. Shout out Shout out 6809 Burger. 6809. Yawn. Uy, paring Japit. What's up? Baso. Baso na tayo. Na-stretch ngayon ko na. Siguro until 1 nga na din eh. With butter. Shout out. Treta.music na kuan. Nga mainstream kun makuan kun ma copyright. Ano? Like it nga trending nga music. Hindi na lang. Steve niya bet give yun ano? At basa itong give yon give on may din Givion. give yon Givion. French Français. Français. Lord, ikaw anda kung nakukuhan mo it music nga How dare ano? Pero kayo nagkukuhan, nagpuputol-putol. Nagpuputol-putol ano?
12:50 pare. Okay. We'll end the live sa 12:50. Next podcast is next week na lang, no? First episode. First epi. Wow. For Milestone. 1 hour. 1 hour. Uy, Chance Boy, pare. Pare, punta tayo sa Tagaytay. Tagaytay ulit. tayo, pare. Isip ko bang pag-ada. Uy, dito si Drexel, pare. Uy, Drexel, shout out, Drexel. Yo, Drexel. We're gonna invite you soon. Talk about Barco life, no? Barco Life. Barco Life. And Barco maybe life. Casino Life. Casino. Casino robbing. Oh, no. Alco- No, di tayo bayad ng robbing alcohol na yan. Uy, O baka naman da. Baka naman. Ito, joke la. Joke. Anong gawa mo ngayon, paring Drex? Bakit? Alam ko nagdodota ka, wawawiwa. Siguro, ad nga ni siguro it. No. Okay, let 8 to 8 p.m. Ano to start? Or 9. Ito, mga downtime hit, everything. 10? Okay na hirat mga 10, routine. pare? Okay na siguro 8. Ha? 8? 8. After dinner.
Adi mga pare katitimala mag-poker. Uy! Magkano yung napanalunan natin dyan pare? Balato ka naman. Ha? Asyala. Na-comment. On ako an man la diri man an actual. Ambot ko nigod ko nga nit. Yan. Nagkukon-kon. Dere lagi. Okay la. May ano? Pwede. Papa Jack. Color. Sakto lang. One namang good la. Yan. Extend ng extend. Pare kay ikaw pa man. 5. Shutdown mo na bigla. Daw dere. $37 na nga running. Madagmit lang ito. Ano no? Hindi nila sinasabot. 37 minutes. Usually nga ito, ba? 1 hour and 30. Uy, Kuya Ninyo. Shout out to you kung saan ka man. Take care. Take care. Take care. Ko rin maglobat. Ano paglobat? Di rin ng coconut pag pag Sige, pare. Ano man? Sige. Ano man dap? An helicopter. Ayan to pare kay Kuan to. Peace out na. Peace Pagkirita out na lang. na. Pagkirita na lang ahaw. Okay, bawal ada Kuan to nga subscription based ad to dap. Naka-premium dapat. Naka-premium dapat it kuan. Ate Dams. Ate Dams. Hello Ate Dams. Guys, mag-e-end kami ng 1 AM kasi maglo-lowbat na din yung laptop. Ko man hini bilog Jin bilog. sila. Okay lang ko ano? Kita. I mean, waray mo kuha nit Monday, di ba? Ada kaya la. I'm always free, man. Wow. Sana well.
Pero nagsabot kita dapat ak oras ngan TF? bisla burger. Wait, I'll check na lang mo ha 6809 burger. Yes. 6809 burger. The best burger in town. The best burger in town. Medyo podcast. Medyo pero podcast. Ang admin hini is kami nga daw ha. So yeah. Pero stay tuned la balito mga people out there kay soon medyo magi-evolve pa ini nga amon podcast Cheers. you know people engagement stuff like that. Oh, next time magpo-podcast kami dito ha Kalikuan mismo. Oh, hitaog mga didi. Outdoor. Water. Pwede outdoor, no? Pwede outdoor pare. Pwede. Kaya't outdoor. So follow our page. Follow naman, no? Please follow us. Ginagad. Sige na God. Medyo lipot lat ko. Ang medyo lipot paritak kuan. It akon wire. Pwede ka titigad pero sayang it. Pero kiman la dadi nga kuan. Kapti na lang para. Tatlo pala kami nandito. Nandito si Kuya Lardy. Ayaw lang niyang sumama sa live. Hi ka muna Kuya Lardy. Kay kun ha Joe Rogan may Jamie, hit medyo podcast may JP. JP. One na. So, we'll end the live. Thank you guys sa aming test broadcast. Thank you guys sa aming test broadcast. Di pare? Ano naman, makadianay kami. Yes. See you. See you on our first episode this coming next Sunday. Once again, I am Care, your one and only Care, because I care for you. Wow. Of Medyo Podcast. Ako wala ko pare. Wala mo pa catch I'm Jeff. My name is Jeff. Ayos ka ko, bro. Next time kayo may dakpuan. Sige, bye guys. Bye guys, see you. Bye guys. Pag hindi nila. Ambot. Pag hindi tan.